Good morning and have a great Wednesday sa ating lahat, guys. Magandang umaga. Isa ko lang yung ulam kanton, guys. Almusal kanton. Ayan. Pansit kanton, guys. Naman nyo kumain, guys. Hindi mawala yung kape. Ito ay ano mo to? Yan. Nasa yung bag ni mama mo. Kontrata niya. Okay na. Ito doon. Ay, di mister. Ay, may toyo. Ha?